صباح الخير عليكم، جعلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم واحد الغوسيت، واش نقولكم، هايله بنينه 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 بالبزاف، ونديروها ما تخطيناش في رمضان. جو viens avec une recette qui est excellente et elle nous, comment dirais-je, elle est toujours sur notre table pendant le mois de Ramadan. هي القلب اللوز نتاعنا. alors جيتكم بوصفه نتاع القلب اللوز وما نكذبش عليكم وديروها وتشوفوها. premièrement اولا سهله، ثانيا كيما تاع لي pâtisseries لي boulangeries algériennes. premièrement elle est facile et deuxièmement comme le même goût que la pâtisserie algérienne et la boulangerie. donc ما نبطاش عليكم، نبداو على بركه الله. je vais pas tarder, on va commencer. alors je vous ai préparé, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par le sirop. allez, on va faire le sirop pour que le sirop puisse refroidir. surtout خاصو يكون بارد، ما خاصوش يكون سخون. pour la suite نعطيكم المقادير au fur et à mesure parce que فيها 3 étapes يا خير. donc dans un premier temps واش ندير؟ عندي 550 غرام تاع سكر، عندي 550 غرام تاع سكر، وعندي 440 غرام تاع مزهر، 440 غرام تاع مزهر. alors j'ai 550 grammes de sucre et j'ai 440 grammes d'eau de fleur d'oranger, voilà. on va commencer. bismillah. باش نبدا ندير دائما قلت لكم لو ليكيد توجو قبل السكر باش السكر تحتها ما يلصقش يا اخي. دائما هذا مزهر، ونزيد له السكر ونشوفوا هايليك، ونخلط مليح. كان يحب يخلط بارد في بارد، انا علاش نديرو فوق النار؟ باش انا دائما سي بوغ الي فيت دائما باش نروح كيفاش يقولوا باش نروح رابيد، ما نطولش ويذوب لي مليح كومسا ندير حاجه تجيني رابيد. وكاين يدير بارد في بارد. كي تشوفوا بلي ما كاينش هذاك التغزغيز هذاك تاع السكر، تشوفوا vous allez le voir qu'il va bien fondre. خلاص او داب وخليوه يبرد. خلاص شوفوا السكر داب ليه، شوفوا السكر كامل داب. ما تخلوش حتى يولي سيرو، لا le sucre a fondu complètement et ne le laissez pas jusqu'à ce qu'il devienne un sirop. Il ne faut pas que ça devienne un sirop. Juste faire fondre le sucre, ça parce que je veux le faire rapidement. Si vous avez le temps, vous le faites froid avec froid, hein, du sucre froid, vous chauffez pas. Moi c'est pour ça assez rapidement. لا عندكم الوقت ديروا بارد في بارد باش تذوبوا السكر. هذا ما كان، انا باش نروح خفخف كما يقولوا، هذا ما كان تري بيان. دوك نخليه يبرد، وكي يبرد نولي لكم ان شاء الله. نولي لكم دركا هايليك السميد وهاوليك الشربات اللي درناه راه برد ليه. شوفوا كيفاش راه ترانسبارون. خلاص السكر داب كلش داب. هذا نحيه نحط له هكذا. ودرت هنا انا غنفهم لكم على السميد. درت 1 كيلو واحد تاع السميد. j'ai mis 1 kilo de semoule. La semoule, qu'est-ce que j'ai mis comme semoule? Nous, chez nous, c'est la semoule qui est c'est la grosse semoule, hein, c'est la plus grosse, hein, course, c'est le plus gros. Après, اللي ما عندوش la grosse semoule خشينه كاع الكبيره كاع خشينه، يقدر يدير j'ai mis 1 kilo، يقدر يدير 500 grammes, 500 grammes de grosse semoule et 500 grammes de semoule moyenne. Voilà, il peut faire 500 et 500. Moi, notre semoule, elle est très bien pour la qalb celle-là, la grosse, c'est la plus grosse, mais bon, elle est pas. Je pense que c'est plus une semoule moyenne à mon avis pour moi. Et je mets 1 kilo, voilà, directement 1 kilo. Qu'est-ce que je fais avec ma semoule maintenant? Je vais mettre du sel, voilà. Alors, une pincée de sel, ندير الملح، ندير شويه. alors تقدروا ديروا en poudre ولا en liquide. انا ندير شويه liquide تاع لا فاني، شويه برك هكذا
تاع لافاني في كيلو. واش ندير؟ وندير الزيت. Alors ندير الزيت. Je vais vous donner l'équivalent. Alors au niveau de l'huile, j'ai 200 grammes d'huile. 200 grammes d'huile. Et maintenant, je travaille نبسسها هكذاك. نبسسها مليح هكذاك فتلو. Donc vous faites de cette manière là. Voilà, bien. هكذاك بسوها هكذاك كاع الزيت يدخل لها ولا فاني ونقول لكم ريحتها ça sent bon. Donc واش ندير؟ ناخذ la cuillère en bois. شوفوا c'est très facile وندير لها السيرو. هذا كي درناه بالسكر وخليناه يبرد. شوفوا مليح. ما تتخلقوش faut pas vous étonner. Voilà, et vous mélangez avec la cuillère. راهي تجي جاريه, c'est normal, et je vais vous dire pourquoi هي راهي la technique هذه. Donc je mélange. تجيكم جاريه, mais c'est normal. Voilà, vous mélangez bien. هكذاك ما تخافوش. تشوفوا شحال جاريه, ما تخافوهاش. هكذاك خلطوها مليح. Très bien, elle est vraiment. شوفوا جاريه. شوفوا ما تخافوهاش تخرج لكم هكذا. هادو هما المقادير. Alors ça peut vous faire un grand plateau comme ça peut faire 2 petits plateaux. انا نحب نديرهم في صغار باسكو نحب نديرهم dans des petits plateaux باش comme ça je peux offrir un plateau etc. surtout في رمضان. هكذاك خلاص انا خلطنا. واش ندير دركا؟ حاجه سهله مهله. واش ندير؟ quelque chose de très facile, on a bien mélangé. C'est les liquides, ne vous inquiétez pas, c'est ça exactement le grammage que je vous ai donné. Je vais couvrir et je vais la laisser reposer 1 heure et ça va absorber. Je vais couvrir et je vais la laisser 1 heure. غادي نغطيها ونخليها ساعة تريح. repos. نخليها تريبوزي دير لا سيست تاعها ساعة. من بعد نولي لكم ان شاء الله. نخليها تريح ساعة ونولي لكم ان شاء الله. دونك فوالا راني وليت لكم خليتها تريح ساعة. شوفوا باش نوريلكم. J'ai laissé reposer 1 heure. Et je vais vous montrer, regardez, comme ça a séché. Oups, moi et les bêtises, vous savez que je fais des bêtises. Voilà, vous avez vu comme ça a séché? C'était liquide et regardez maintenant, regardez, ça a séché, ça y est, ça a pris, ça a séché, c'est très bien, c'est exactement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre, alors, je vais vous montrer, je vais le mettre directement là, très bien, je vais le mettre directement. Regardez bien. Donc, de côté. Je vais préparer la farce qui est à l'intérieur. C'est la poudre d'amande. Alors, les amandes, أنا ما نحبهمش. حنا ما نحبوش هكذا croquer etc. Je prends la poudre d'amande. Donc, عندي 150 grammes de poudre d'amande. ناخذ une cuillère هكذاك مليحة. هكذاك une cuillère نتاع هذه la préparation تحطها الداخل. Voilà. واش نزيد لها؟ نزيد لها لو كاكاو. J'ai 2 cuillères à soupe de cacao. نزيد لها لو كاكاو ونخلط هكذاك. هذه نحتاج شويه. حنخلط شويه. Alors le cacao vous n'allez pas le sentir ما غاديش تحسوا الكاكاو شوكولا ما غاديش تحسوا لها. نزيد لها شويه برك هكذاك على حساب لا كونتيتي تاعكم تاع فوالا باش تجيكم هكذا شغل اون بات. دوك ندير يدي نحطها شغل اون بات. شوفوا شغل اون بات
خلاص. ودركا نخليها دو كوتي. ودركا واش ندير بهذه، ناخذ نوريكم واش نديرو بها. واش ندير، ناخذ لو بلا ديالي. هاوليك لو بلا ديالي، نحط لكم هنا تشوفوا. هاوليك لو بلا، نحط لكم لو بلا. اونتر طون ما غاديش ننسى الكوشه. غادي نشعلها 200 degrés. D'accord, je vais chauffer mon four à 200 degrés. من بعد كي ندخل القلب اللوز نتاعي نهبط à 190 degrés. انا شعلت كوشتي. واش ندير، نحط هذه هنا. دونك انا هذا حسب لا كونتيتي هذه راح ندير سومون 2. شوفوا مليح كيفاش نديرها، ما تغلطوهاش هكذاك، عبزوا عليها هكذا. الوغ من التحت خاصها تكون فين، راكم تشوفوا عبزوا عليها مليح هكذا، وخاصها تكون فين. جروها. خاصني كي ندير هكذا راكم تشوفوا، ها خاصني كي ندير هكذا راكم تشوفوا بريسك لو فون، فهمتوا؟ هكذاك باش طيب لكم. نجروها، هاي نغطيها هنا، نجريها هكذاك نجريها مليح منا هكذاك. شوفوا كي ندير هكذا، شوف كي ندير هكذا الوتر نجريها. هاني جريتها. واش ندير هكذاك، نفيريفي مليح. واش ندير هذه لا بريباراسيون تاع اللوز والكاكاو. فوالا كيف نحطها هكذاك ونجريها كيف. دونك هذه قلب اللوز تاع اللوز. نحطها مليح منا. الوغ تقدروا ديروا ما ديروش اللوز كيما تحبوا، بصح هادي نقولها لكم ديروها تشوفوا شحال بنينه بزاف ولا غير بزاف هكذاك. سهله مهله. كاين ناس يخافوها، ما تخافوهاش با دو تو، ديروها ولا غير سهله. خلطوا راكم شفتوا، خلطوا الزيت مع السميد وهذوك لافاني وزيدوا خلطوا. سمحوا لي هذا لو لاف فيسيل راه يعيط. راكم تشوفوا يا اخي. وخلوها تريح 1 heure. شفتوها كيفاش ولات شربت، كيفاش شربت ولا غير شربت خبله. كان راني راهم ابوني في لاشين وكلاوها، يقدروا يدير لكم دي كومونتير ويقولوا لكم الي فريمون تري بون. راني نقول لكم كيما نشروها عند لي بون باتيسي تاع الجزائر. انا جو vous pousse à vraiment faire tout maison. والله je vous pousse à faire maison هكذاك. دونك درنا اللوز تاعنا. واش نزيد كيف هادي لا سومول هذا لو ميلونج نزيدو من الفوق ونزيد نجريه. هايليك القلب اللوز تاعنا، نتاعنا. دركا واش ندير، ناخذ ان كوتو، ناخذ موس. جو برون ان كوتو mes amandes et je fais comme ça. Je découpe les parts هكذاك. ديروا دي غران بار، دي بتيت بار كيما تحبوا.
هكداك نديرو لي بتيت بار faut pas l'abuser. فوالا من بعد ندير اللوز هكداك فوالا هكداك ندير اللوز تاعي اللوزه تاعي هاي وجدت دونك نحطها في الكوشه دروك نهبط الكوشه à 190 degrés. Je vais descendre la température de mon four à 190 degrés après l'avoir préchauffé à 200 degrés. D'accord? Donc نحطها في الكوشه و entre temps كي نحطها نولي لكم on va نوجدوا الشربات نتاعنا اللي نشربوها. Très bien. دونك نولي لكم ان شاء الله. خلاص القلب اللوز تاعنا راهي في الكوشه. واش ندير دركا؟ واش غادي ندير؟ غادي ندير الشربات ديالي. كيفاش نديرو؟ شوفوا مليح. رايحه ندير في لا كاسرول السكر هذا الشربات. دونك كاع لي زانغريديون نحطه لكم. دونك السكر نحطو وحدو كامل لي زانغريديون نحطو لكم بيان سور كوم دابيتود او ديبي دو لا فيديو. Donc, on a 500 g de sucre. Nous avons 500 g de sucre. Donc, je vais faire le sirop. Le sirop. Qu'est-ce que je vais faire ce sirop? Je vais le laisser. Je vais diminuer la température. Je vais le laisser caraméliser. Je vais le laisser caraméliser. Alors, vous mélangez pour que ça colle pas. Et vous allez voir, pour que ça me donne la couleur marron. La couleur marron, c'est ce que je veux. Caramel. Attention, pas brûler. باش تعطيني هذيك اللون هذيك تجي كيما الكراميل البني. ندير الشربات نتاعي ونخليه يبرد. كي يبرد كي نخرجوا القلب اللوز تاعنا نشمخوه بالشربات. Je vais faire mon sirop et je laisse refroidir comme ça quand je sors le gâteau la semoule qu'on appelle le قلب اللوز. L'Algérois il appelle le قلب اللوز. L'Ouest il appelle chemia. L'Est je sais pas. Mais en tous les cas, vous laissez refroidir votre sirop et quand on sort le plat, le gâteau, on verse par-dessus ce sirop-là et vous allez voir, c'est vraiment un très très bon gâteau. Ceux qui ne sont pas algériens, faites-le, vous allez voir, c'est juste excellent. Moi, ça me manque beaucoup. L'Algérie me manque beaucoup. Et en particulier, un petit coucou en particulier mes deux coiffeuses préférées d'Alger, parce que bon, là on est en confinement et on ne peut pas aller chez la coiffeuse, et je pense à elle très fort, Lila et Nasera. C'est pas pour vous dire le massage capillaire, j'allais dire culinaire, mais je dis n'importe quoi, le massage capillaire de Lila et la coupe de Nasera. Franchement, j'ai été chez les coiffeuses en France, j'ai habité en France, j'ai été des coiffeuses en France. رحت عند لي كوافيس في l'Irlande. بصح la meilleure coupe اللي درتها jusqu'à maintenant, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Jusqu'à maintenant, c'est Nasera, elle est à Ben Aknoun. Lila me fait une demi-heure de massage capillaire et la coupe vraiment, même qui entre l'Irlande, elle est magnifique ta coupe et grâce à Nasera, ça fait des années que نروح لها. راهي في بن أكنون. ندير لكم على فال حبيتو ندير لكم لادريس تاع نصيرة وليلى. ندير لكم لادريس ديالهم. سي بوتي سالون très propre, très sympa. Moi j'adore. راكم تشوفوا la couleur راهي تتبدل. Bon, c'était une parenthèse et je vous fais de gros bisous les filles parce qu'elle est belle يوم يتبعوا فيا. Donc voilà. Comme tu vois, elle change de couleur. Ça change de couleur. Comme tu vois, هاوليك الكراميل. شوفوا la couleur ديالها. هذا vous pouvez aussi l'utiliser comme caramel. C'est une autre façon de faire du caramel. واش نزيد 1 litre 265 g d'eau. 1 litre 265 g
deux. Alors, vous avez vu? Voilà. Ça va durcir. Le caramel va durcir. Voilà. Je dois la couleur. Je vois la couleur. Donc, ne vous inquiétez pas. Le caramel, il baisse. Il a durci, mais c'est pas grave parce qu'il va fondre. ونزيد له 100 غرام نتاع المزهر 100 غرام تاع المزهر نزيد له 100 غرام je rajoute 100 grammes d'eau fleur d'oranger, d'accord? Voilà, c'est la couleur que je veux. Voilà, regardez, je vais vous montrer le sucre en dessous comment il devient. Regardez, mais ça va fondre, tout ça, ça va fondre, hein. Mais c'est très joli, hein. Ça va fondre. Voilà. Alors, une astuce. Le mieux, faites-le la veille. Ramadan, par exemple, la veille de Ramadan, faites-le. Parce que plus il reste une nuit, le jour où on le fait, plus c'est meilleur. Voilà. Que le jour même. Voilà. C'est en train de fondre. Voilà. Avec la couleur que je veux. Voilà la couleur que je voulais. Voilà. Vous allez bien voir. Voilà la couleur que je veux. C'est la couleur que je veux. Voilà. C'est ça. Voilà. Tout a fondu. Voilà. Donc on t'a fait. Je vais éteindre et je vais laisser refroidir. Quand le qalbelou sera cuit, je vais vous le sortir et vous allez voir la suite de la recette. Inch'Allah. À tout de suite. هايلك القلبلوز نتاعنا خرجت جوست من الكوشه. الوغ كي تخرج من الكوشه تو سويت ديروا لها شربات، ما تستناوش، ديروا لها تو سويت الشربات. Alors, quand ça sort du four, vous mettez automatiquement, vous allez entendre ce bruit-là de le chaud avec le froid. Comme ça. Il faut avoir ce bruit. Hein. Sur les côtés, bien taïba. Il faut que ça soit très très bien cuit sur les côtés. Mettez, n'hésitez pas. Hein. Ça va tout être absorbé. Jusqu'en haut. Alors, ça va être dur. C'est encore dur. Mais c'est pas grave. Il y a ça me le four, mais c'est pas grave. Hein. Donc, et à force, ça va rendre tendre le gâteau. زيدوا راكم شفتوا كيفاش شربت. زيدوا لها شربات. N'hésitez pas. غادي تشرب. Donc شوفوا, c'est dur, سمعوا. C'est très dur. بصح كي تشرب على بها قلت لكم si vous les faites la veille de Ramadan, c'est encore meilleur. شربوها. هذا كاع يمشي. شربوها. Alors vous avez vu comme c'est facile, franchement c'est hyper facile. Il y a 1 heure de pause, vous mélangez la semoule, vous faites le sirop qui soit froid, vous faites votre semoule. C'est hyper facile et c'est super bon. Voilà, donc je vais laisser absorber tout ça et dès que tout sera absorbé, je vais vous découper un morceau et vous allez voir le super bon gâteau qu'on va avoir. Voilà, donc je reviendrai. Alors, comme tu vois, je continue. نولي لكم خصها تشرب مليح حتى لتحت jusqu'en bas. Et je reviendrai vers vous. شربوها كما تنشف لكم شربوها. À chaque fois que ça va devenir sec, ben vous remettez du sirop. Et vous verrez, vous allez voir, c'est juste excellent. Et je reviendrai vers vous. Dès que j'aurai fini, je reviendrai vers vous. Allez, je pensais avoir filmé وانا ما فيلميتش وقاعده نهضر ونقصص في الكاطو وهي رايحه في دق البلوز. Je suis désolée. Donc voilà, j'ai découpé une part de قلبلوز, même 2 parts. شوفوا كيفاش, شوفوا شحال معسله هايليك, شوفوا شحال بنينه هذه لا بار. Je vous avais découpé aussi un petit morceau باش نوري لكم.
شوفوا الداخل كيفاش، شوفوا الداخل باللوز، شوفوا كيفاش. ها شوفوا اللوز تاعها. دوك ندوق ونقول لكم شهيتكم في الجنة. très bonne. C'est excellent. Bon, c'est pas bien de parler la bouche pleine, mais oh là là, c'est trop bon. C'est vraiment très bon. Donc voilà. هاي اللي كنقبل اللوز تاعنا. هادي لابار نتاع مون امي اللي نحبها ونمت عليها لويزا. لويزا سي بور توا. ارواحي سي بور مون امي qui est à Alger. Malheureusement elle peut pas venir, mais je vous conseille de la faire. Faites-la, vous ne serez pas déçus. C'est le même goût que la pâtisserie boulangerie تاع الجزائر. Le même goût. على بالكم بلي سي encore meilleur كي تكون فريجيدير تخليوها راهي جديده، بصح بلوس تخليوها بلوس ça va être encore هذيك السميد هذاك ça va être excellent. Donc faites la recette. شهيتكم في الجنة. ديروها بارطاجيو ماكسيموم لا recette على قلب اللوز. هذه سهله ماهله وبنينه. Elle est vraiment très bonne. Je peux vous redécouper encore le morceau. شوفوا ها راني نقطع فيه. شوفوا شحال طري. ها ما نعذبش كاع روحي. ها شوفوا هايليك. regardez من الداخل هايليك. شوفوا comment c'est à l'intérieur. regardez, c'est vraiment tendre, c'est vraiment très bon. اللوز راه في الوسط راكم تشوفوا اللوز هنا. اللوز راه هنا. c'est vraiment très bon. Tellement que c'est bon, j'arrête pas de le dire. دونك يعطيكم الصحة. شهيتكم في الجنة. بارطاجيو لو ماكسيموم هاد لا recette على قلب اللوز et ma page YouTube. Ça m'encourage à continuer à refaire encore et à filmer parce que ça me prend beaucoup de temps, mais c'est avec un grand plaisir de pouvoir vous partager mes recettes et les meilleures de recettes. Bien sûr, il n'y a pas que les miennes, il y a aussi celles de évidemment ma grand-mère, il y a Allah yarhamha, il y a d'autres que j'ai apprises, que je vous mettrai au fur et à mesure avec tous les conseils que j'ai en tout cas à ma connaissance. يعطيكم الصحة. خليكم في أمان الله. إن شاء الله نصبكم بخير وعلى خير. Et j'espère vous voir en bonne santé. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salam alaikum.